Mayong adlaw ka natong tanan. Ani na ta karon sa Barangay Lake Duminagat. Kari atong gitindugan, we are approximately 450 meters away from the lake, no? So inyong ma-feel ang weather. It's a jacket weather already. Katong atong nagian, no? So mauto ang proyekto nga gihimo sa gobyerno under the Department of Public Works and Highways, no? Nga gi-conceptualize, gisugod og sugdan og implement sa panahon ni then Congressman and now Governor Henry Maminang. Gikan sa pagtabok nato sa boundary Bonifacio to Don Victoriano, and then padulong sa sentro sa Don Victoriano, padulong Pasaka, no? And now we are already nearing the lake. And makita ninyo, no, sa liwala sa mga gipang bato nga mga fake news nga naay mga gipanghimo nga mga private resorts or mga rest house, wala. Gidalanan lang ang isa ka heritage site or a tourist destination sa ato ang probinsya, which is the Lake Duminagat. All we did, ang atong efforts only geared towards sa paghimo og dalan, no? And we are awaiting the results of the Provincial Tourism Development Plan kung unsay buhaton nila diri. But our part, since we assumed office 2022, atong padayon ang paghimo og dalan. Og nakita ninyo, no, siguro makaingon mo nga kulang pa di ay, no? This is actually already the final design. Katong tumoy adtong semento nga atong giagian, taman lagi dito ang semento, no? Why? Because we are part of the plan, no, of the proposal is to transform this into some sort of a forest trekking and kanang natural natural beauty nga development, imbis nga ang mga skanan palutson, no? So added beauty, added attraction is part sa proposal, no? It's not yet final, is magbutang og ATV for rent dito, no? And go all the way na dayon to Lake Duminagat, no? So I'm excited for you all nga makita ninyo ang kaning very famous hidden gem of Misamis Occidental, which is the Lake Duminagat, no? And later on, of course, sa atong pagbisita dinhi atong miaging tuig, no? So we met with kaning barangay captains of both Barangay Lake Duminagat and Barangay Gandawan, no? And dili man gyud malikayan nga naa na yung mga local, mga foreign tourists nga mo ani dire, because you know they've heard a lot about Lake Duminagat, no? So parts atong nasabutan pending the final results of the Provincial Tourism Development Plan for this area, no? So maghatag ta og livelihood assistance fund sa women's organization for both barangays, no? In the amount of 250,000 pesos each, aron at least man lang kung nanay mga and I asked them to make a proposal nga, you know, kanang without making permanent structures or construction that would ruin the natural beauty of the area sa lake, no? Maybe kanang mga tinda-tinda nga kanang mabalhin-balhin, no, or mga souvenirs nga, again, stalls nga pwede na ibalhin-balhin, no? So I told them to conceptualize para nga kung na yung mga turista, at least ma-maximize na to
ang pag-anhi sa turista Yes. in terms of the economic activity dinhi sa atoang distrito, labi na dinhi sa Lake Duminagat, no? What do I mean by that? Simpleng pagkabutan, kung na mo anhi, gusto na to pagastuon, Of course. no? So saan nila paggasto sa ilang kwarta, mo ni sila diri if wala sila mapalit, if wala sila makaon. So it's all temporary, no? So that's why our assistance of 250,000 pesos each per organization, no? We hope that it will be enough to start nga, parang makatuyog-tuyog sila, just so that makasugod na ang kumbaga pag reap sa benefits sa katauhan dinhi sa Don Victoriano sa maong proyekto nga pag-abri sa dalan ug sa pag-abot sa mga turista. And when the provincial development tourism plan will be finalized, when we will start implementing what is in the plans, no? So part sa kagustuhan, and of course it's not only kagustuhan but the decision of Governor Henry, of course suportahan nato silang Mayor Dudong nga number one dapat maka-benefit are the residents of Don Victoriano, not foreigners of this land, no? So later when you interview the barangay captains, you will hear testimonies from them kung pila na ka mga negosyante yan hidire kay gusto nga magtukod og mga rest house or resort. In fact, some of them gikuan pa ang mga barangay captains nga unsa man mo, di mo gusto investor, di mo gusto nga mo kaning mulambo ang inyong barangay, no? So they're very firm, and I'm very thankful to them in kung sige gamitin niyo ang ngalan. They said no because they're awaiting the master development plan, which is geared towards the benefit first and foremost of the residents of Don Victoriano, no? So let's proceed, no? And I think in a few minutes we'll be arriving at the hidden gem of Misamis Occidental, which is the Lake Duminagat of the municipality of Don Victoriano. Salamat.